Can women talk to a man that way? This is a notion we all need to understand. You see what is happening across the country. Just in the name of, I have the highest respect to the women. I will be the one person who respect the women to the core. And no need to teach me any value of how to respect the women. I know how to respect the women. And I have been doing. But full money is the then I think, as I sitting here on this chair, I need to also respect this chair. Nobody can demand the, simply you can come, you come. What did the person wrong done? Just because you go and demand something, that's not the way. You see what is happening across the country also. We need to understand what is right and what is wrong. Simply just because you want to say something, somebody will come and say, I was not supposed to say this, but I'll say this. I should be saying this. People come in the name, you see what has happened in these protests. Honorable Prime Minister has been abused with such filthy words and otherwise. Is that the language that we tend to use? And is that the language we need to listen? No, I think this is what as an individual, I am saying this. Who has this authority? Did she appoint me? Did she give me education? Who is someone just come without, can I simply use such words, abusive word, and just because somebody is saying that as a, you don't know to talk to the women. So everybody has right to speak, but in a manner it has to be. Nobody has right to simply come and ask you, why? What is the reason? What is the reason? अजय बाब तुमका दिसना आज ते तुमची उतरा तुमकाच घालतले तुम्ही म्हणले बाकीच्या इव्हेंट्सांनी हो मुद्दो ते लावून धरतले की स्वतः डायरेक्टर म्हणता बाकीच्या इव्हेंट्सांनी अशें जाता No. They have misread. They asked 15 rupees samosa. I said there are so many events. How can you just justify 15 rupees samosa for all the events? It is not about other department. I said there are a lot of events that are happening, and we expect every event you expect a 15 rupees samosa. I think these are something they can just quantity दिता म्हणल्यार कमी आसपाक जाय. That is all a question of. बरं ते आता कितले all department कितले वर्ष योगा साजरे You say no, this is 12th yoga, that is separate. But this is not the every year if you see that you cannot expect every year the dimensions have changed. I have come this year. Every year if you see dimensions have changed over a period of time. Things have changed. So over a period of time. तुमच्याकडे अशी ट्रान्सपरन्सी आसा ना जे एजन्सीक दितात ते टेंडर बीन फ्लोट जायना तसो. You have seen the paper. I have explained it. What is the paper? Their paper is in front of. There is nothing hidden. Paper is in front of you also. त्यांच्याकडे आशिल्लो की it was given to an employment agency from the information publicity, and they have executed the work. And probably if you feel that this is the first time that they have done so, you are also aware of that there is a procedure laid down how to give it on a nomination basis in a circumstances when it demands. Suppose तुमको तो डिपार्टमेंटाचो हे करपाक जाय, it is how. आता ते अजय अमरनाथान एक्झाम्पल दिलं ते प्रमाणे एक बटाटवडा जर 50 रुपया एक्झाम्पल तुम्ही मान्य करतले काय म्हणून तो रेट नाही तसं नाही म्हणपाक कितें आता न्ही तो म्हणटा गोल्डन बटाटवडा तशें म्हणपाक सी आय हॅव नथिंग टू से वॉट दे वॉन्टेड टू से. ओके आय वॉन्टेड टू लिसन when somebody is coming and meeting me. आता कोण तरी आयलो आणि सी खूपशे जाणांक काही इशू पॉलिटिकली वेगवेगळे पार्टी करतात किंवा करपाचे असतात. बट जर उलोवन जर ते सारखे सांगत जाल्यार फुडलोय मनीस त्याच टोनान सांगतलो आणि त्याच टोनान आमी हांगा म्हणून कितें कोणाचे ऑल्दो वी आर देर फॉर द पब्लीक अँड आय हॅव एज एन ऑफिसर ऑलवेज बीन देर वेदर इट इज इन रेव्हेन्यू ऑर अदरवायज ऑलवेज स्टूड फॉर द पब्लीक एंड अदरवायज. ते आयकपाक जर ते सारखे सांगतले हांवें तुम्ही पळयलां की हांव आय वॉज रिप्लायंग टू दॅम. बट जेन्ना एक एज अ क्रावड म्हणून कोण उलयतात जाल्यार ताका एक मिनींग उरना आणि त्या मिनींग उरल्यार सांगपी बरोबर जायना आयकपी बरोबर जायना. So they have some grievances on Yoga Day. At Yoga Day जो आशिल्लो की we have employment agencies with the government आणि खुबशे वेळार अशें जाता की under the rules also it is permitted की whenever you have such situation where completing the maybe entire process otherwise it goes through a process of which is process of nomination or otherwise. So अशा ह्या वेळार हे फावटी जी एजन्सी by due procedure through ministers of foreign and it has been approved otherwise has been given to one employment agency of information publicity. आता त्याच्यानंतर इव्हेंट झाल्यानंतर काम किती असतं की ते रेज द बिल. आय हॅव अ कमिटी हू व्हेरीफाईज द एंटायर बिल्स दॅट आर बी सबमिटेड. अजून काय बिल सबमिट सो दॅट क्वेश्चन ऑफ फ्रॉम वेअर दे आर गेटिंग दॅट व्हॅल्यू आय डोंट नो. सो जेन्ना ती बिलां सबमिट केल्यानंतर ती स्क्रुटनायज जाता व्हेरीफाय जाता ती सर्टिफाय केली वता बाय द कमिटी देन अगेन चेक बाय द डिपार्टमेंटल प्रोसेस द अकाउंट सेक्शन आणि अशा वेळार इट गोज टू फायनान्स डिपार्टमेंट अगेन स्क्रुटनायझेस दॅम and then again it goes to cabinet and such cabinet approvals. Only after that is obtained I think we can release the amount that is being used for that particular event. आता हातून it is very preliminary stage जे तांच्यांनी तांचो अधिकारान ते बोवाळ घातलो की म्हाका दिसता फॅक्च्युअली उलोवपाक जाय. फॅक्च्युअली वॉट आर डिफेक्ट आणि एक व्हॅल्यू म्हटलो आणि खंयचो व्हॅल्यू म्हटलो तो जेन्ना म्हाकाच खबर ना व्हॅल्यू आय डोंट नो फ्रॉम वेअर दे आर गेटिंग दॅट व्हॅल्यू आय डोंट नो. तो म्हणटा कोणी स्टाफ खंयच्यान स्टाफान ना तशें न्ही कितें आसता वी हॅज नॉट बीन रेज सो नायदर यू आय कॅन टेल दी अमाउंट नॉट अदरवायज. सो
they will, we have given the BOQ items, then आमचे किती लागतले. So since it was so they will verify market survey, as a market जो rate असता त्याच्यामध्ये तो म्हणता पळय तेका आम्ही सांगले की अशी कितलेशे इव्हेंट जाता तो म्हणता 15 रुपये प्रत्येककडे 15 रुपये. There may be different event. If you go to a particular event, you will find same item is not used with the same price. The difference is there in what you do. तुम्ही सुद्धा पळय हॉटेलांत वतात एका वडाची रेट तो परत परत म्हणताले की सेम असता काय तुम्ही स्वतः विचारात. इट इज नॉट सो. सो म्हणून त्याला सांगताले वेगवेगळे इव्हेंटाचे हांव करू शकता काय म्हणता सगळ्याच इव्हेंटा आपल्या जाय तसे लँग्वेज यूज करता. दॅट इज ओके, दॅट इज देअर राईट. आय डोंट वॉन्ट टू कमेंट ऑन वॉट दे हॅव सेड, बट वन थिंग आय एम टेलिंग यू, प्रोसिजरली जे करपाक जाय ते केला. बिल्स हॅव नॉट बीन रिसिव्ड बाय द डिपार्टमेंट. स्क्रुटनी जावना, स्क्रुटनी जातली, इट विल बी स्क्रुटनायज. ड्यू केअर कमिटी इज अपॉइंटेड, देयर इज अ कमिटी ऑफ स्क्रुटनी. ते जाले नंतरूच ते सगळी फायल अशी नाही की अजय गावडे हांगा डायरेक्टर बसला आणि तो सायन करता आणि दॅट इज रिलीज. नो, इट इज व्हेरी रॉंग नोशन दॅट पीपल आर कॅरिंग. इट गोज थ्रू अ व्हेरी स्ट्रिंजंट प्रोसेस. इट विल गो टू द फायनान्स डिपार्टमेंट. इट विल गो थ्रू दी then once it is approved by the finance, it has to be placed with the council of ministers. It will go to the cabinet, and then only after the cabinet approval, when says okay, this cost which is being mentioned is well in it is perfectly in the dimensions of की तातून जे आमचे मार्केट सर्वे किंवा झालं तर that will be approved. आता अशें न्ही की this is the first time the nomination basis this department has been doing. There may be many of the departments, I'm not saying wrong, right? There are some exigencies and it is permitted under JFR जो आसा whenever there are such situations arises where की तुका आणि एवढा मुद्दाम सांगून दिसता, even media is aware of it. लास्ट मिनिट पर्यंत सुद्धा आयुष मिनिस्ट्री अँड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ते एक कडेन करतले, सेपरेट करतले किंवा वेगळ्या वेगळ्या डिपार्टमेंट. मागीर इवन वी हॅव कॉमन मिटींग वेरी वेल डिसायडेड दॅट ऑल अस लेट आयुष मिनिस्ट्री डू इट सेपरेटली. मागीर जो टायम जो नाशिल्लो आनी इट इज एन इंटरनॅशनल इव्हेंट, इंटरनॅशनल योगाडी आणि पुराय वर्ल्डभर तो पळयलो वतात. आता ह्या सगळ्या नेगेटिव्ह असल्यान जर तुम्ही पॉझिटिव्ह कितें आमी सदांच कितें करतात की आमी नेगेटिव्ह सोडून पॉझिटिव्ह विसरतात. खुबशे गोश्टी पॉझिटिव्ह. ह्या योगाडी दिसा पहिले हिस्टॉरिकली 2 लाख लोकांनी सुमार पुराय गोंयभर पार्टिसिपेशन जालें. आमचे स्वता ते डेटा ना म्हणटात 5,000 प्लस भुरग्यांनी अटेंडन्स सुद्धा आसा. तो खंयच्यान तांणी दिलो ना कितें घेतलो ना ते म्हाका खबर ना. आमचे ऑन रिकॉर्ड अटेंडन्स आशिल्लो आणि इवन डिजिटल सर्टिफिकेट्स पीपल हॅव डावनलोडेड. सो सगळ्यांनी मोर दॅन 5,000 स्टुडंट्स हॅव पार्टिसिपेटेड, गव्हर्मेंट ऑफिशियल ऑल 12 तालुकाज अँड स्टेट जो फंक्शन जाले पळय ते 1,500 सुमार लोक आमी ऑलमोस्ट पार्टिसिपेशन थंय पळयलें. सो अशा प्रकारचो पुराय जर आमी कार्यक्रम योगाडे वॉज व्हेरी सक्सेसफूल. इट वॉज अप्रिशिएटेड बाय ऑल ऑफ देम. ना द प्रोसेस कमसी कशें आसा, अलिगेशन करप, अलिगेशन घालप, ओके. सर तेंचे आनी कितें म्हणटा की तेंची फायल आहा पळय बील येयली की तेंकां आपल्या नाव दे हॅव गिवन मी मेमोरंडम. सी एवरीबडी हॅज रायट टू गिव तांचे कितें जे म्हणणें आसा, तांचे कितें हें आसा ते दिवपाक प्रत्येकाक अधिकार आसा. एवरीबडी हॅज रायट टू डू सो. दे हॅव गिवन मी. आतां तांकां आपप ना आपप तांकां इतलें सांगलां की बाबा तुमी जो व्हॅल्यू म्हणटा वेनेवर आय गेट अ बिल दे कॅन ऑलवेज आस्क अंडर गार्ड बाबा कितले पयशे. यू कॅन ऑलवेज कम एंड फायल अ कंप्लेंट. जाल्यार कंप्लेंट करूं येता. एवरीबडी इज फ्री टू डू टेक देयर ओन एक्शन. बट आता कोण तरी थंय म्हणत एनीबडी कम्स अँड कोणी हांगा कोणाक हें करूं ना. नोबडी हॅज रायट टू. तुम्ही सिरियस जाले तुमकां रिजायन दी म्हणलें. टेल मी वन थिंग.